Prilikom uzgoja paradajza često razmišljamo o tome kojim prirodnim preparatima tretirati naše biljke. Uzgajivači povrća sa velikim iskustvom u radu sa paradajzom često koriste proizvode kupljene u ljekarni. To su jod i kalijev permanganat. O upotrebi joda smo već dosta govorili i mnogi su nam se javili kako su zadovoljni njegovim učinkom. No naravno da početnici imaju puno pitanja o upotrebi farmaceutskih preparata pri uzgoju biljaka, uključujući kalij permanganat. Prvo, šta je to kalijev permanganat za biljke, hranjivo ili antiseptik? Drugo, u kojim dozama ga treba koristiti? I treće, u kojoj fazi vegetativnog razvoja je tretman paradajza rastvorom kalij permanganata najefikasniji? U ovom videu govorimo o pravilima upotrebe kalij permanganata i ulozi ove tvari za biljke. Pa prvo da saznamo šta je ovaj lijek. Kalij permanganat je antiseptik. Oksidiran sa zrakom, efikasno djeluje u uništavanju patogenih bakterija i uzročnika nekih zaraznih bolesti na biljkama. Zapravo, tvar sadrži dva elementa u tragovima koji su neophodni za pravilan razvoj biljaka, a to su kalij i mangan. Mala količina mangana ima u stajnjaku i drvenom pepelu. Ovi elementi u tragovima se također nalaze u tlu, ali ih biljka ne može dobiti. Kombinacija dva elementa u tragovima povećava korisnost kalij permanganata za razvoj paradajza. Nedostatak ovih materija, kao i njihov višak, negativno utječu na razvoj biljke tokom vegetacije. Na primjer, nedostatak mangana može dovesti do međužilne kloroze listova paradajza. Paradajz tretiran kalij permanganatom ne šteti ljudima i može se jesti bez straha. Što se tiče samih biljaka, potrebno je pridržavati se ispravne doze. U suprotnom možete spaliti lišće ili korijenov sistem. Mnogi vrtlari već dugo koriste kalij permanganat kada uzgajaju kultivirane biljke, uključujući paradajz, na svojim parcelama. Jeftin je, a efikasnost u borbi protiv određenih bolesti paradajza je visoka. Prvo, budući da je kalij permanganat antiseptik, tretman smanjuje broj mikroorganizama na listovima i u tlu, koji inhibiraju razvoj biljke. Ali nemoguće je prečutati i jedan nedostatak. U pravilu umire i nešto korisnih organizama i mikroflore, pa je najbolje koristiti ga samo za prskanje biljke. Drugo, kada ova supstanca dođe u kontakt sa nekom podlogom, stvara se hemijska reakcija. Oslobađa atome kisika koji su veoma aktivni. Kombinirajući se sa raznim supstancama u tlu, formira ione neophodne za uspješan razvoj korijenovog sistema. A treće, ioni mangana i kalija imaju pozitivan rezultat ne samo na tlu, već i na zelenoj masi kada se prskaju otopinom kalijevog permanganata. Te četvrto i ono najvažnije, tretman paradajza kalij permanganatom omogućava vam da istovremeno hranite i dezinficirate biljke. Prije presađivanja i tokom perioda oblikovanja paradajza na njemu se uklanjaju listovi i višak izdanaka. Prskanje ružičastom otopinom kalij permanganata brzo se suše rane i štite biljke od infekcije. Unatoč činjenici da je kalij permanganat važan u uzgoju zdravog usjeva paradajza, njegova upotreba mora biti strogo dozirana. Naravno da oni iskusniji vrtlari mogu odrediti koncentraciju kalij permanganata od oka, ali početnici će morati biti izuzetno oprezni i pridržavati se doza. U pravilu se kalij permanganat prodaje u pakiranju od 3 ili 5 grama. Ovdje se morate fokusirati na njegovu težinu i količinu vode. Obrada paradajza kalij permanganatom kreće od sjemena, te se prska i zalijeva biljka ispod korijena. O tome smo govorili u posebnom video savjetu. Za uzgoj zdravih sadnica
potrebno je tlo 2 puta zaliti ružičastom otopinom i prskati biljke istom otopinom kalijevog permanganata. Za samu pripremu ove otopine potrebno vam je 10 litara vode i 5 grama ovih kristala. Po pravilu se obrada zemlje i zelene mase paradajza u rasadniku obavlja svakih 10 dana. Kasnije, nakon presađivanja biljaka na stalno mjesto, preventivni tretmani kalij permanganatom provode se na otvorenom ili u zatvorenom prostoru 3 puta u toku vegetacije. Prvi put je potrebno zaliti paradajz nakon sadnje sadnica na stalno mjesto nakon 5 dana. Za ove svrhe priprema se blijedo ružičasta otopina kalij permanganata kako bi se spriječila kasna plamenjača. U kanti vode od 10 litara otopite pola do 1 gram kristala. Oko svake biljke potrebno je nasuti oko pola litre ovog rastvora. Nakon toga možete napuniti prskalicu ovim rastvorom i prskati paradajz. Potrebno je obraditi svaki list, izdanke i stabljike biljke. Radove treba obaviti rano ujutro kako bi se kapljice osušile prije izlaska sunca. U suprotnom, na listovima i stabljikama nastaju opekotine. U ovakvom slučaju biljke dobivaju korijensko i folijarno prihranjivanje manganom i kalijem, kao i zaštitu od kasne plamenjače. Našu preporuku za prskalice koje će to odlično i kvalitetno odraditi odavno ste dobili, jer mi koristimo izvanredne štil prskalice koje odrade posao na iznimnom nivou i sa njima lako okupamo biljku, što je najvažnije kod ovakvih tretmana. Ako biljke paradajza već imaju listove zahvaćene bolešću, tada se mora povećati koncentracija otopine mangana. U tom slučaju se koristi tamnija ružičasta otopina. Drugi tretman na zdravim biljkama preventivno potrebno je odraditi kada se cvijeće pojavi na prvim rodnim granama. Izvodi se nakon hranjenja paradajza sa nekim organskim hranjivima. Zelena masa se prska blijedo ružičastim rastvorom kalij permanganata. Ovaj tretman se obično izvodi sredinom juna. Kada se na paradajzu krenu formirati plodovi, biljkama su potrebni mangan i kalij. Osim toga, u to vrijeme se peronospora najčešće može pojaviti na paradajzu. A prskanje kalij permanganatom ne samo da ima pozitivan učinak na zdravlje zelene mase, već i na plodove. Vrlo je poznato da peronospora ili plamenjača sa lišća brzo prelazi u plodove i na stabljiku. Na njima se pojavljuju smeđe mrlje i trulež. Ponovna obrada paradajza rastvorom kalij permanganata vrši se krajem juna ili početkom jula. Baš u to vrijeme, osim plamenjače i kasne pjegavosti, biljke mogu biti pogođene smeđim mrljama. Za prskanje paradajza možete koristiti sljedeći recept od sredine jula pa do kraja plodonošenja. Uz pomoć nekog alata izgnječite češnjeve bijelog luka oko 300 grama. Masu se tada prelije sa 2 litre vode i ostavi da stoji u zatvorenoj posudi 5 dana. Zatim se ta fermentirana kaša bijelog luka procijedi, te se razrijedi sa dodatnih 10 litara vode. Dodatkom 1 grama kristala kalij permanganata prska se paradajz. Vjerujem da znate da u bijelom luku ima puno fitoncida koji zajedno sa kalij permanganatom mogu ubiti spore gljivičnih oboljenja. Preventivno prskanje paradajza laganom otopinom kalij permanganata možete spriječiti gljivične bolesti. Prskanje rastvorom posebno je važno u augustu kada pada hladna rosa. Najčešće je uzrok oštećenja od kasne plamenjače na paradajzu. Bez obzira na to koliko pažljivo rukujete paradajzom, bez obzira na to kojim sredstvima ga obrađujete, prihranjujete, prisutstvom štetnika i spora bolesti u tlu na zidovima plastenika, svi vaši napori se mogu poništiti.
Čak ni mraz ne ubija spore gljivica u tlu i na površini plastenika. Upravo kalij permanganat se može koristiti kao preventivna mjera kada je plastenik prazan. Trebaće vam zasićena otopina za obradu zidova i stropa staklenika ili plastenika, tamno ružičaste boje. Kalij permanganat se razrijedi u gotovo kipućoj vodi i prska po cijeloj površini staklenika, ne zanemarujući nikakve pukotine. Tlo se također zalije vrućim ružičastim rastvorom. Nakon toga staklenik ili plastenik je dobro zatvoriti. Tokom ljeta plastenik je potrebno prskati zasićenim rastvorom kalij permanganata s vanjske strane, te stazu u samom plasteniku te ispred ulaza. Ova preventivna mjera je neophodna kako bi se uništile spore bolesti koje mogu ući. Ako se paradajz uzgaja na otvorenom, tada se tlo prije sadnje također zalije kipućom vodom sa kalij permanganatom. Vrlo je važno pravovremeno se brinuti o biljkama. Mnogi čekaju da se bolest pojavi kako bi krenuli sa zaštitom, ali ukoliko to želite uraditi preventivno kako bi spriječili pojavu oboljenja, tada je važno da biljke prskate prije prvih znakova bolesti. Za još korisnih savjeta o uzgoju biljaka dođite na naš YouTube kanal i budite uspješni.